ambalo makali sana inatokea kati ya RDF M23 na grupe ya Batugwaneo. Hizi grupe za bauaji bote wanapatikana mu plateau de Fizi ni Nembe. Unajua kama hata Biblia inasema kama batakuchindia shimu lenye batanguka benyewe. Bametoandana, bameuana hovyo kama nyama. Donc, pose ya kupigana ya aba RDF M23 na Batugwaneo. RDF M23 iko na mpango wa kubatosha aba batu bote. Bakiamatosha pale, bataonesha komunote internationale kama si munaona kama Pongo kuna fukuza hapo wapende. Sasa aba Batugwaneo deja manisha jua politiki aba Rwanda banaona kama aba tu kuna mpango kujitoa hapa. Sasa RDF M23 ko na batu marele bapigane potea Baraka. Baraka aba Batugwaneo paske banayua kitu kenye babende banabafanyaka. Bopeke banepika manasema kama hii mpango ni mpango wa kutumanizisha sababu kule hatuyalai kutia pua kule kenye bale babembe bapatuonesha kule kitakuwa ni kia moto sana. Kuna kufa pempre 30 Tugwaneo njo benye bamekufa na bendinge baada RDF pia bamekufa sababu hii nombre ya Tugwaneo tinjo yenyewe inejulikana sababu bandugu yao banamulenge banasema hii nombre. Donc nombre inaweza kuwa mningi lakini hapuna mwenye anajua, lakini pia la RDF M23 nabo bamekufa. Donc bamepigania first wenye bamaita Tabingo, Masha, Kawela, njo kule kwenye mpaka sasa hivi bado moto chingari na wakala RDF M23 balisha tosha ule shefu wabo Sebita malama Sebita mwana mtuma Nord Kivu. Hawa watu banakuwa dirize, donc balikia shefu pale kutokea Rwanda. Mwa watu babazi ndio niko natoka Rwanda ndio balikia shefu, na huyu mwenye balikia kutokea Rwanda njo mwenye pona baoblige baende bote ndiko na batu maboke baende Baraka nende bapigane kunye. Sasa Batugwaneo banaona kana tukienda Baraka tunaenda manizika sababu wabende sio bamuza. Njo manaona sema hapana, huyu mpango ni mpango wa kutupusha kwetu kisha fa kwetu batie batu bingine. Njo mbitu bimagina wakam au plateau de Fizi Nembe. Sasa hivi maadui bote Bafiste bopeke balamalizala kule. Leo le 6 mwezi wa 8 2026, tarehe 6 mwezi wa 8 2026, na kuja na information za Haut Plateau ya Sud Kivu. Vijana wa Twirwaneho wa Kinyamulenge groupe armée soutenu par le Rwanda imepigana na vijana wa M23 RDF ambao ni Wanyarwanda na wengi wao ni Wanyarwanda. So wamepigana pale Minembwe. Walipigania eneo la Kabingo, Masha, Kawela, hizo maeneo zinazunguka Minembwe. Hapo ndipo walipigania. Kwa nini walipigana? Walipigana kwa sababu RDF iliwaambia vijana wa Kinyamulenge washuke waende kupigana Fizi. Na wao wakakataa, hatuendi Fizi kupigana. Ile tu wakapigana tena, wakatumia silaha nzito wenyewe kwa wenyewe. Kwenye upande wa Nyamulenge tayari wanasema kumekufa vijana 30 kwenye upande wa Nyamulenge. So na kiongozi wa hiyo Twirwaneho Sema Tama walimuondoa pale akaenda Nord Kivu. Kuna kitu wanataka pale, kuna kitu wanahitaji, ila hatujaelewa ni nini. So kuna uwezekano waliambia vijana wa Kinyamulenge watoke Msidi Kivu waende Nord Kivu, wote wawapeleke, wakakataa. Ile kukata sasa wanataka wamalizishe kwenye vita, ndio kwa kusema waende Fizi. Fizi ni eneo depuis RCD hakuna watu ambao waliwahi kupigania pale Fizi. Walishindwa wote. Ni eneo ambayo ni zone rouge. Yani ile itakuwa mwisho wao, na wao wanajua. Wanyamulenge na Wabembe wanajuana sana. So kwa hiyo hawezi fanya hilo kosa, bora wapigana na Wanyarwanda. Ni rahisi kupigana na hiyo M23 na Wanyarwanda kuzidi kwenda kupigania Fizi na Baraka. Na ili ufike Fizi lazima upite vijiji vya mingi sana. So ni kama ndoto zenye haiwezekani kwa sababu Wabembe hawaanzie Fizi. Utapita sehemu tofauti, utatembea kwa mguu siku baada ya siku, wiki, kwa sababu ni sehemu kubwa sana. So kwa hiyo wanawapatia mission ambayo iko impossible, ni kuwamaliza wanakwisha kabisa. So kwa sababu wanajua hiyo ni mambo ya kuwamalizisha, walikata wakapigana wenyewe kwa wenyewe. Nini tena naendelea? Leo pia tumesikia, hii wiki ilipoanza tulisikia eti Kagame ameenda Espanya kwenye likizo na familia yake. Lakini leo le 6 mwezi wa 8 tarehe 6 2026 tunasikia kwamba Kagame
iko Ujerumani kwenye matibabu, anaumwa. So kwa hiyo endeleeni kumwombea asipone jameni, kwa sababu tunaweza kuwa na bahati akikufa. So hiyo ndio information ya kweli, sio uongo. Tumesikia hivyo ndivyo mambo yalivyo. Muda wote na yeye anaweza akakufa. Na yeye sio Mungu, hajaumbika kwenye mawe, ni binadamu. Muda wote atafanya nini? Atakufa. Endeleeni kumwombea asipone. So nini tena inaendelea? Yani hiyo situation. Hatujui kama bado Kagame ana mpango RPF, serikali ya Kagame ina mpango kuondoa Wanyamulenge Moho Plateau. Ikiwa viongozi wanawaondoa ni kwa sababu wanataka kufanya kitu kibaya ambacho hawapendi yule kiongozi Matama iwe juu yake, yani lawama ziwe kwake. Ni kama walipenda kumsovia na muondoa pale kidogo, ili wakifanya maafa pale waseme hapakuwa kiongozi. So mpaka leo hatujui nani ndio anaongoza pale Minembwe. Hakuna mwenye anajua ile Twirwaneho, kwa sababu kuna kitu wanataka kufanya kibaya ili tusimlaumu mtu yoyote. Lakini ikiwa wanapenda kuwaondoa Wanyamulenge, inaweza kuwa lazima kwanza wamalizishe vijana wa Twirwaneho, ikiwa wamekataa kwenda Nord Kivu, na kwa sababu tunahisi mission ni kuwaondoa pale Moho Plateau Wanyamulenge wote, ili wapate koze ya kusikilizika vizuri kwenye community international, kwa sababu Minembwe ni kapitali ya koze politiki ya Kagame, invasion ya Kagame ya M23. Politiki ni pale Minembwe, ile ya raia ndio wanapigania. So kwa hiyo ndio wanafanya koze, hawapigania, lakini wanafanya kwao ndio koze ya vita. Kwa hiyo wakiwaondoa pale watakuwa na koze ya kusikika sana kwenye Umoja wa Mataifa, kwenye diplomasi. Ona watu waliuawa, walifukuzwa makwao, hawapo tena. So ikiwa wangali pale, koze yao haitasikika kama wanavyotaka wao. So kwa hiyo wanaweza wakaondoa pale kama gisi walifanya Uvira kuondoa Wanyamulenge. Lakini sasa kule sasa Minembwe na ni tofauti na Uvira. Wanyamulenge wanaona pale ndio wamezaliwa mababu zao, kutoka pale hizo ndo hasara. Sasa wanaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu Kagame anafikiri sisi tuko maimbwa zake tu, ni kubeba anavyotaka. Ninaposema nataka kuwatoa pale, hiyo ni reality yenye iko mkichwa chao wauaji. Lakini pia maneno mingi sana iko nasemeka Rwanda. General Tabera anapiga pubeta, ministre Nduhungire, ministre wa affaires étrangères, anafungwa, alikuwa kunakimbia wakapeleka kuvuka mto Riviere Kadera, bakamkamata kule, bakamurudisha. Kagame anakimbia Rwanda. Donc mambo ya mingi sana sikiliza. Après départ ya Kagame kwenda na Hispania na familia yake yote. Hivi leo Olivier Nduhungire, ministre wa affaires étrangères wa Rwanda, na alikamatiwa, alitaka kukimbia. Sorti yake ilikuwa Rusumo, njo kwenye alitaka kufanyia sorti atraverse Riviere Kagera, na hivyo akimbie juu ya nini? Kuona kama situation haiko mzuri Rwanda. Najua kama ministre wa affaires étrangères ni mtu mkubwa mwingi, na wakati wakiaji retrouve wakaona ile ma jet privé za Kagame haziko mtarmaki aeroport, watu wote wajetone. Kagame anakuwa na 5 jet privé zake, na hizo 5 jet privé zake zote ndio zilikamataka familia yake, katoka wakaenda Espanya. Hivi yuko Malaga, Espanya. Hatujasema kama alikimbia, haiko confirme kama ni vacances, kama ni nini hatujue. Mais avec 5 jet privé zote kutoka kwenda, kila mtu afanye maandalizi hapo. Kama njo kenye Olivier Nduhungire na aliona sema hapana, situation yuko na jampire, ndafanya acha na mimi ni profite kutoka. Bali muona kule Rusumo iko nazunguruka mchana mkarti magharibi, bale ba agent sécurité pale na marenseignement bakasema no, tuliona ministre hapo, tu bakaanza kutafuta matrasi yake, kutafuta matrasi, utaenda mkuta ku Riviere Kagera, anataka kuvuka aende vers la Tanzania. Joko bale mkamata hapa, tuko naongea na mwe Olivier Nduhungire iko Ozare, anakamatiwa, alifungwa. Hiyo ni kama Rwanda situation haiko mzuri, situation kuna jampire Rwanda.
ministre wa affaires étrangères ya Rwanda. Ule baba ni Muutu, mama Mutusi. Na kama aliparvenire kutumika, iko anatumika, lakini kwanza alimalizia masomo yake Belgique na alikuwa opoza sasa wa Kagame, sababu Kagame aliuawa baba yake. Baba yake alikuwa anatumika na Habyarimana, alikuwa ministre wa gouvernement Habyarimana na jamaa yake yote ikufuka. Alors, sikule niko naenda, kitu nataka tukuonyesha gisi bali muinfluence ukuya atumike na banamunome ministre wa affaires étrangères akaanza kutumika. Lakini kwa mwisho hapa balianza kumususpekte kuona kama iko anaongea na Jean-Luc Habyarimana kwa kutayarisha ingine tere atumike na Jean-Luc Habyarimana. Sasa kama mnakumbuka kulikia wa Amerika wenye walitoka Amerika, haiko ndio alibapokeaka kama ministre wa affaires étrangères. Kulikuwa mama mwingine ndio mwenye alibapokea. Yeye deja alikwesa kuwa sous forme mu suspension, tuseme siye ni ite kama ni suspension kama ni nini. Kuzile picha kama mnazitafuta zile picha, yeye haiko pale, yule mama ndio iko. Sasa pale directement yeye Olivier alijua kama hapa bwana anataka nifanya mubaya. Pale ndio mawazo ya ministre wa affaires étrangères ya Rwanda ilianza kufikiria kisi ya kukimbia. Chose grave, bale ba garde corps benye banakuwaka nao muwale na ndio nye banamuchunga, biote benye iko nafanya binarudia kwa shefu wao Kagame. Akifanya vitu vya mubaya binarudia kwake. Sisi hawezi kuwa na hata ya kutoroka hata fasi mwa, sababu kuko wakati alitafuta kimbia wakati iko kama Israel. Bakaenda ona gouvernement ya Israel banawambia huyu ni genocidaire mwenye anatafuta bakia huko. Sasa alisikia habari ya genocidaire bakamurudisha. Alors wakati yeye iko napiganisha gisi anaweza kutoka aende, sababu anaanza ona plane iko mbele ni ya kumuua wala kumfanya mubaya. Alikuwa anatafuta njia yote gisi atatoka, gisi akimbie. Sasa umumau wakati Kagame alitoka na familia yake yote anaenda Malaga, yeye alifikiria sasa naye kusema basi hapa hivyo bwana haiko, nitatoka na nitavuka Tanzania na mimi naenda na mimi. Ndio ilikuwa bite yake ya kwenda kutafutia njia kule Riviere Kagera kwa gisi ya vuke. Lakini nani wale wa garde corps yake tu pia ndio wenyewe wale walimushaka na wakamupata na kumurudisha. Wakati wanamurudisha walimutia sawa vile mwenyewe hafungwe kabisa na achungwe kabisa nguvu ya kuwa msimamo yenye inasimama kwa gisi bayue kama iko arete au hapana. Saa shefu alifika njo kumutia sasa mu residence surveille kwake, njo kwenye iko kwake ye Olivier, njo kwa anafungwa. Mukigali presque watu yote abayue kama ministre wa affaires étrangères anafungwa kupitia fuite hii inaanza zunguruka sasa kwa internet leo na kwa marezo sosio. Ndio inaweza kusaidia ule ministre communauté internationale iwe kama anafungwa pale au hapana. Ile ndio kitu tu nilitaka onyesha, si kusema sababu Kagame alikimbia ndio sababu na alitafuta kimbia. Yeye tashi yake ilianza onekana tangia mbele, banaanza mususpecte, banaanza kumususpendre na bitu fulani antake ministre wa affaires étrangères, akaanza ona hapa kuna kuwa shida. Ndio bidii yake ya kutafuta gisi akimbia.